B, magpicture si Tito, Tita B. Sige, 1, 2. 1, 2, 3. Isa pa. Yeah. Yan, dali. Sige, bilis. Ay, hindi na nahihiya. Isang melas na. Bakit ba? Ay, may motor. Para no. Dali, ganyan na. Bilis. May motor ah. Ay, po yun. Anak ko na yung next. Let's go. Ay, wala may sagot. Sa sagutan. Wow. Yung patasok na ba? Balik na at ay purok na tayo, hangin-hangin pa. Sana lang.